ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଡୁମାଣି ଟିଭି ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ। ପଖାଳର ମହକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ତାଳଚେର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଜକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। जय जगन्नाथ, जय ओडिया, जय ओडियावासी और जय पखाड़ प्रियसुदी वृंद। तालचेर मु करुणाकर भाई आपन को आज विश्व पखाड़ दिवस शुभ अवसर में अभिनंदन सहित शुभेच्छा जनाऊँगी एवं कही रखुची आपण मैंने ओडिया आपण मैंने ओडिया पखाड़ खातु एवं ओडियार मान रखु। ये शुभ अवसर एक सुंदर कविता। आंबुल ठाकरा नाल बुहाउछि चुना माछ पिटे ताड़ी मो सजनील चुना माछ पिटे ताड़ी रोही माछ भजा बासी तोराणील ढक ढक दियो गिड़ी जय ओडिया जय पखाड़ जय ओडिया जय पखाड़ अदा रसुण को बाईगण पोड़ा सुखुआ मारुछि आखि मो सजनील सुखुआ मारुछि आखि आलू बेसर को भेंडी पोड़ा हेले ओडिया पखाड़ साखी जय ओडिया जय पखाड़ जय ओडिया जय पखाड़ जगा खाऊ अच्छी बासी पखाड़ लो ओडियार गला माड़ी आलो जगा खाऊ अच्छी बासी पखाड़ लो ओडियार गला माड़ी सजनील ओडियार गला माड़ी ओडिया पखाड़ विश्वरे प्रसिद्ध हरिबोल हुड़हुड़ी जय ओडिया जय पखाड़ जय ओडिया जय पखाड़। जय जगन्नाथ, आपण मैंने पखाड़ खातु ओडियार मान रखु। जय जगन्नाथ। डॉक्टर रश्मि रंजन मिश्र सांबादिकता करे आज जो पखाड़ दिवस पालन करा जाउची एटा की ऑर्गेनाइज करिछि आ कोन पे ऑर्गेनाइज करिछि? तालचेर प्रेस क्लब पक्षर एवं ट्रक मालिक संघर मिलित सहयोग रे आज विश्व पखाड़ दिवस ट्रक मालिक संघ कार्यालय परिसर अनुष्ठित होछि एवं 2011 मसीह आमर तालचेर वरिष्ठ बुद्धिजीवी सामाजिक प्रेस क्लब सभापति पूर्णचंद्र साहू महोदय ये भाया एक सुंदर आयोजन कर दीर्घ 2011 मसीहा एवं तालचेर विभिन्न स्तर विभिन्न जनसाधारण भितर सामिल कर उद्देश्य है जे मार्च 20 विश्व पखाड़ दिवस जहाँ सब अन्य आड़े जो पालन हो नाला से आम तालचेर या आरंभ करूँ। आमर परिचय है महाप्रभु श्री जगन्नाथ, आमर परिचय है पखाड़ एवं अतीत पखाड़ खाइबा लोक संकोच करुले खाऊले कि बाहर प्रकाश करने संकोच करुले पखाड़ कौन खाऊ किंतु आप यार साइंटिफिक रिजन अच्छी जे पखाड़ आम रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करें। आम समस्ते देखूँ आपण मैंने आयोजन करा परे परे सारा राज्य रे देश रे आम ओडिया मान सम्मान वृद्धि पाई पखाड़ कहले आमर परिचय सृष्टि पखाड़ कहले आमको गर्व लगे। आज पखाड़ दिवस रे आम ओडिया आम आज गर्वित एवं आम अन्य मान उदाहरण। सर आपन परिचय? मो ना पूर्णचंद्र साहू। आज जो विश्व पखाड़ दिवस करूचंदी एटा कोन पे करूचंदी? शुणु, आज सारा दुनिया में ओडिया लोक गोटे गर्वर दिन विश्व पखाड़ दिवस। आम ओडिया लोक पखाड़ खाऊ, पखाड़ प्रिय जाति। आम महाप्रभु जगन्नाथ पाखे पखाड़ भोग हुए, पखाड़ भात रुचि थाए। आम ओडिया लोक अधिकार पखाड़ खाऊ आम भर गोटे भिन्नमन्यता लाजकुड़ी भाव गोटे डक्साइल भाव थी आम से भाव आज ना आम भर आम गर्वर कहे आम ओडिया लोक पखाड़ खाऊ, पखाड़ आम प्रिय खाद्य। एक कहबार उद्देश्य है जे कोरोना महामारी समय
ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା, ନିଆଁରେ ଦାହ କରିକିରି ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ବୋଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଦେଲେ ଏହା ଇମ୍ୟୁନ୍ ପାୱାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବରେ କହୁଛେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ବୋଲି ମିଳିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଗ ନଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅତୀତରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ସେମାନେ କେହି ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇକିରି କି ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଖାଇକିରି 56,000 ଦଧିନ ଅଧିପତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ତୋରାଣି ଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିଜ ନିଜ ପର୍ବ ନେଇକରି ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଲୋକେ ସେମାନେ ପୋଙ୍ଗାଲକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଙ୍ଗାଲ ଆମର ପର୍ବ। କେରଳୀ ଲୋକ ଓନାମକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକ ବୈଶାଖକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ସେମିତି କହୁଛେ ପଖାଳଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ତାରିଖଟା କେଉଁ ତାରିଖରେ କରିକି ସ୍ଥିର କରିପାରିନଥିବା। ଆମେ କିଛି ଲୋକ 10-30 ଲୋକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। 2011ରେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 500 ଲୋକ ପଖାଳ କଂସାରେ କାଢ଼ି ହେଉଛୁ। ଆଜି ବି କାଢ଼ି ହେଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିବସ କଥା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ବା ସ୍ପାରୋ ଡେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରଚଟିଆକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଣିଷର ଉପକାରୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ